이 부분은 저희가 앞가슴과 언더라인을 나중에 연결을 했을 때 라운드가 돼야 된다고 했죠. 라운드가 되려면 얘가 1차가 되면 여기에서 라운드가 아니고 각져서 앞가슴이 이렇게 올라가겠죠. 처지게 되겠죠. 볼륨 자체가. 그렇기 때문에 얘를 15도에서 20도 정도 살짝 올려서 나중에 언더라인이랑 연결을 했을 때 메인이 하나의 큰 라운드가 되게 연결을 하려고 여기 각도를 살짝 올려주는 거예요. Nah, jadi alasannya kenapa dari bagian elbow itu kita naikin titiknya 15-20 derajat, itu kan nanti bagian badan kita akan bikin satu lingkaran besar ya, nah nanti akan dibagi ke bagian ABCD kalau masih ingat. Nah, kalau misalnya nggak kita naikin sedikit, itu nanti bentuk bagian depannya itu akan bersudut, jadi bentuk secara keseluruhan itu nggak bakalan jadi round katanya untuk bagiannya. Nah, makanya dari bagian elbow itu kita akan naikkan sedikit untuk titik mulainya sekitar 15-20 derajat. 자, 그러면 엘보우에서 올린 지점부터 앞가슴이 이 밑에서부터 시작이 된다고 생각을 하고 위에서부터 넥라인 클리핑한 지점 요 사이가 앞가슴이 되겠죠. Nah, berarti yang akan kita sebut sebagai bagian dada depan itu adalah dimulai dari titik dari 15-20 derajat yang dinaikin dari elbow sama bagian leher yang dua jari di bawah jakut itu adalah titik atasnya, itu bagian antara itu adalah yang disebut dada depan katanya. 여기에서 반 나눈 지점이 앞가슴의 볼륨의 중심이 될 거예요. Nah, kalau antara bagian itu kita bagi dua atau bagian tulang yang paling menonjol itu adalah bagian yang kita sebut sebagai titik tertinggi, titik terjauh untuk volume dadanya. 이렇게 그려줘야지 가슴이 처지지도 않고 너무 올라가서 답답해 보이지가 않아요. Nah, dengan begitu nanti katanya untuk volume dadanya itu nggak bakalan kelihatan terlalu ke atas atau misalnya terlalu turun kalau misalnya udah punya standar. 앞다리 앞부분은 가장 그리기 쉬운 부분이죠. 일자로만 내려오면 돼요. Nah, terus selanjutnya untuk kaki depan, bagian depan itu adalah yang paling gampang sebenarnya. Dari standar titik yang tadi, titik bawah dada depan itu kita tinggal tarik garis lurus terus dikonekin secara round ke foot line-nya aja. 자, 그리고 뒷부분을 그리실 때는 어떻게 그리면 되죠? 우리가 이 사이를 어떻게 나눌까요? Nah, terus untuk selanjutnya bagian kaki belakang, bagian belakang kaki depan, itu gimana caranya kita ngegambarnya? 여기에서 3등분을 나눈 3분의 2 지점이 허리 지점이 되겠죠. Nah, untuk bagian itu, untuk tahunnya, kita akan ngebagi dulu katanya untuk bagian punggung ke dalam 3 bagian. Seperti yang kelihatan sekarang. Nah, garis yang digambar itu tuh garis lurus, itu disebut sebagai garis pinggang. 자, 여기는 가운데를 전구, 중구, 후구에서 1대 1대 1 비율로 나눠야 되죠. 이거 기억 안 나요? Oke, ini dibaginya katanya ke 3 bagian ya, katanya jangan lupa. Bagiannya untuk perbandingannya 1:1:1. 자, 여기에서 여기 얘 이 길이를 보고 이 길이에서 우리가 3등분을 나눠줄 거예요. Kita akan bagi ke 3 bagian. 조금 더 뒤로 가요. 자, 3등분을 나누게 되면 앞다리 뒷부분이 설정이 되겠죠. Nah, kalau misalnya udah kebagi kayak gini nih, kita bakalan tahu poin mana yang kita sebut sebagai bagian belakang kaki depan. 자, 앞다리 뒷부분을 일자로 연결을 해서 풋라인까지 45도의 풋라인까지 연결을 해줄 거예요. Nah, nanti dari garis itu kita akan konekin sampai kemiringannya 45 derajat ya untuk dikonekin ke bagian foot line. 자, 그리고 여기에서부터 앞가슴이 라운드로 연결이 된다 생각을 하시고 여기에서부터 언더라인이 올라가요. Nah, untuk bagian underline ini kita konekin juga dari titik belakang. Jadi ingat aja seolah-olah kita bikin round untuk di tengahnya. Nah, itu kita konekin ke belakang sampai ke titik hampir dekat garis. 허리 라인은 이렇게 쭉 연결을 해봤을 때 우리가 3등분을 나눴던 부분이랑 비슷하게 내려올 거예요.
지금 제 손이 좀 garis 삐뚤어서. garis pinggangnya kita turunin lagi ke bawah dan dari panjang yang tadi kita udah bagi. 자, 이게 저는 이순아 씨가 멈춘 줄 알고 계속 되물었거든요. 자, 여기에서 뒤에 대퇴부와 대퇴부 앞에 부분을 평행으로 연결을 하고 하퇴도 마찬가지로 평행으로 연결을 해서 풀라인까지 연결을 해주겠죠. Nah, untuk yang selanjutnya dari bagian tuck up kita kan seolah-olah kalau tadi dibilang kita seolah-olah bikin garis 90 derajat dulu ya pertama untuk sketch awal. Nah, nanti selanjutnya sama aja kita tinggal blending sedikit untuk mundur ke belakang. Terus dari bagian yang lekukan sesuai bagian tulang lutut itu kita akan tarik garis diagonal konekin ke footline bawah. Tuh, 자, 그리고 마지막으로 크라운을 그릴 건데 크라운은 이 비율과 위에 있는 크라운의 비율이 1대1이 되면 되겠죠. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke bagian crown, kata yang terakhir. Nah, kalau misalnya bagian crown, ingat juga kita akan ngebagi tinggi badannya ke 3 bagian. Bagian kaki, bagian badan, sama bagian kepala sampai ke puncak tertinggi crownnya. 스톱에서부터 눈앞에서부터 이게 라인이 눈 스톱에서부터 살짝 올라가면 크라운의 볼륨이 그만큼 없어지고요. 살짝 너무 내려오면 크라운의 볼륨이 그만큼 처져요. 그래서 스톱에서부터 딱 45도로 올라간다고 생각을 하고 원을 그려주시면 돼요. Nah, untuk bagian crown, ingat kita mulai titiknya adalah dari bagian stop ya. Stop itu bagian titik yang sejajar antara dua mata. Jangan terlalu ke atas, kalau misalnya terlalu ke atas nanti volumenya bakalan kurang. Terus kalau misalnya terlalu ke bawah itu nanti volumenya terlalu banyak juga. Jadi ingat, dari bagian stop antara dua mata kita tarik 45 derajat seolah-olah ke atas. 자, 이 상태에서 우리가 조금 지워가면서 나머지 여러분들이 그리실 때에는 저는 오늘 설명을 하느라고 이렇게 그렸고 그리실 때에는 선 없이 먼저 옷을 입혀준 다음에 반대로 제가 지금 그었던 선들 있잖아요. 이런 선들 비교를 해보면서 비율을 다시 한번 내가 그렸던 거에서 비율을 다시 한번 맞춰보시면 돼요. Nah, ini kita akan hapus dulu untuk garis bantuannya yang tadi. Jadi biar teman-teman bisa kebayang juga untuk perbandingannya kayak gimana. 그래서 처음부터 이렇게 그 선을 그으면서 그리시는 게 아니라 처음에는 그냥 옷만 입혀주고 나서 그 다음에 다 완성이 되고 나서 내가 그린 그림이 비율이 맞는지 한번 더 확인을 하면서 선을 한번 그어보시면 돼요. 저한테 제출할 때는 이런 각도나 선들을 다 Thank you. Bye bye. Bye.